बजट में केएमसी ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। हमने तो नया प्रोजेक्ट ये प्रपोज किया है कि हमारी मार्केटों को हम सोलर करेंगे और सोलर करने के बाद केएमसी उनको बिजली प्रोवाइड करेगी और जो मार्केट से उनको बिजली मिलती है, जो नेपरा का अप्रूव रेट है, उससे कम पे उनको देंगे। मेयर कराची का शहर की मार्केटों को सोलर पर मुंतकिल करने का ऐलान, कराची वालों को सहूलियात की फराहमी का अज़म। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि अपोजिशन लीडर को खत लिखकर मुलाकात के लिए मदऊ किया था, अपोजिशन को बता दिया था कि कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। सिटी कौंसिल जनरल इजलास में अपोजिशन का रवैया आप सब ने देखा। अपनी तकरीर के बाद अपोजिशन लीडर को तकरीर करने का भी कहा था। नाकदीन भी तस्लीम करें, कराची में काम हो रहा है। अपोजिशन ने सिटी काउंसिल का बजट मुस्तरद कर दिया, 10 निगाती वाइट पेपर जारी। रेवेन्यू के तमाम अकाउंट्स का तखमीना इंतहाई कम लगाया गया। कराची की 246 यूनियन कमेटीज़ के लिए एक भी नई स्कीम को शामिल नहीं किया गया। मुंतखब चेयरमैन और कौंसिल अरकान के लिए किसी किस्म का तरक्याती फंड नहीं रखा गया। बजट का 82% हिस्सा कर्जों और ग्रांट्स के लिए जरिए बनाया गया। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन का कहना था कि बजट कराची दुश्मन, इसमें शहर के लिए कुछ भी नहीं। बजट में पानी के मसले के हल के लिए कुछ है, ना ही बिजली के मसले के हल के लिए। म्यूनसिपल टैक्स के नाम पर भी धोखा दिया जा रहा है। 4 अरब कहाँ गया? बजट में 2 अरब वाज़ी किए गए। हुकूमत का 10 लाख मेहनत कशों को लेबर कार्ड जारी करने का ऐलान। वजीर मेहनत शाहिद सलाम का ऐवान में कहना था कि नादरा को 6,25,000 लेबर कार्ड तैयार करने का ऑर्डर दे दिया। वजीर तरक्की नस्वा शाहीना शेर अली का हर जिला में खवातीन के लिए सेफ हाउसेस बनाने का ऐलान। कहा, कराची के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को खत लिख दिए। वजीर आला ने सेफ हाउसेस के लिए 600 करोड़ रुपए दे दिए हैं। लड़कियों को मोटरसाइकिल चलाना, मोबाइल फ़ोन की मरम्मत करना भी सिखाएंगे। जो कराची म्यूजियम था वो फेडरल गवर्नमेंट ने जैसे जिना हॉस्पिटल और बाकी इदारे हमारे ले गए थे, जिना हॉस्पिटल और बाकी इदारे तो उन्होंने वापस कर दिए, मगर हमारा म्यूज़ियम वापस नहीं आया। वो हमारी असेंबली के साथ है, आप दोस्त देख सकते हैं उसको कि उसकी हालत बहुत खस्ता है, हो गई है। एज अ चीफ मिनिस्टर को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लेटर लिखेंगे ये म्यूज़ियम हमें दिया जाए। कराची म्यूजियम का कंट्रोल सिंध हुकूमत के सुपुर्द किया जाए। वजीर सकाफत जुल्फिकार शाह का वफाकी हुकूमत से मुतालबा। कहा, कराची का म्यूजियम वफाकी हुकूमत ने वापस नहीं किया। वज़ीर आला को कहेंगे वज़ीर आज़म को खत लिखा जाए। गौरा झील और केंजे झील पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम करेंगे। MKM का इलेक्ट्रिक सूबाई हुकूमत के मातहत करने का मुतालबा। मुतहिदा रुकन मोहम्मद दानियाल का कराची में बरसाती नालों की सफाई न होने का शिकवा। साबिक कायम खानी बोले, महकमा तालीम की भर्तियों में यार्ड एरियाज की पॉलिसी को तब्दील करें। सिंध में बहुत सी स्कूल और बुनियादी मराकज़ सेहत बंद हैं। पीपल्स पार्टी के रुकन नादिर लगारी का ऐवान में एतराफ़, तमाम बंद स्कूल खोलने का मुतालबा। इलेक्ट्रिक बिल्डर माफिया और ये पानी के जो टैंकर माफिया है, इनकी सरकोबी की जाए, उनके रास्ते रोके जाए, क्योंकि गरीब आदमी 30,000 में टैंकर लियारी का अवाम वो खरीद नहीं सकते। ये इंडस्ट्रियल खरीद सकते हैं, लेकिन वहाँ का गरीब वो नहीं खरीद सकता है। आप तकरीर करोगे? एक मिनट बयान, कोई भी तकरीर नहीं कर सकता। बयान, एक मिनट जनाब, बस करें ना, बात का आप डिप्टी स्पीकर, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। सिंध असम्बली में भी अपोजिशन का शोर शराबा। फयाज भट्ट ने मुस्तफ़ा कमाल को 2 नंबर कह दिया। सूबाई वज़रा सैयद गनी और सरदार शाह की मुदाखलत पर अपोजिशन अरकान बैठ गए। अली खुर्शीदी का लीडरशिप पर तनकीद न करने का मशवरा। बोले, आपने कौन सा कराची को पेरिस बना दिया। सरदार शाह का कहना था, लसानियत पर भी बात नहीं करनी चाहिए, तफरीक बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। यूसुफ बलोच ने पीपल्स बस सर्विस को तारीखी मंसूबा करार दिया। लयारी में बस सर्विस शुरू कराने पर शर्जील मेमन से इजहार तशक्कुर।
تعلیم, ہیلتھ, لا اینڈ آرڈر اور باقی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, اگر ہم ایجوکیشن کے اوپر بات کریں تو 37.1% انکریز دی گئی. موٹر ویز اور ہائی ویز پر ایمرجنسی سیٹلائٹ اسٹیشنز تیار. جان لیوا حادثات کے بعد ریسکیو 1112 نے قدم اٹھایا. ڈی جی ڈاکٹر عابد شیخ بولے, ملیر ایجوکیشن سٹی سے گھوٹکی تک 16 جدید اسٹیشنز بنائے گئے. پروجیکٹ ورلڈ بینک کے اشتراک سے چل رہا ہے. ستمبر سے تمام سیٹلائٹ سینٹرز کو آپریشنل کر دیا جائے گا. کراچی میں شدید گرمی, آج پارہ 40 ڈگری تک جانے کا امکان. شدید گرمی میں دل کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ. سول ہسپتال میں 67 افراد تیز بخار کی شکایت کے ساتھ پہنچے. کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز میں ایک ہفتے میں ہیٹ اسٹروک کے 100 مریض رپورٹ ہوئے. انچارج ایمرجنسی ڈاکٹر عاصم سلیم کے مطابق ہیٹ اسٹروک کے علامات کے ساتھ 2 افراد انتقال کر گئے. دل کے مریض شدید گرمی میں باہر نہ نکلے. شہر کے مضافاتی علاقوں میں کہیں بادل, کہیں بارش. گڈا ٹاؤن, بحریہ ٹاؤن میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی. این ڈی ایم اے کے رواں سال معمول سے زیادہ بارشوں کی پیش گوئی. کراچی میں جولائی کے مہینے میں 30 سے 75 ملی میٹر بارش ہوگی. جولائی کے دوسرے اور چوتھے ہفتے میں شدید بارشیں متوقع. ندی نالوں میں سیلابی صورتحال, شہری سیلاب کا خدشہ. این ڈی ایم اے کے متعلقہ ذیلی اداروں کو الرٹ رہنے کی تجویز. حساس علاقوں میں متعلقہ عملے کی دستیابی کو یقینی بنانے کی ہدایت. شدید گرمی میں 16 گھنٹے تک بجلی کی بندش. لسبیلا, کورنگی, اورنگی, میمن کوٹ میں لوڈ شیڈنگ. قائد آباد, سرجانی ٹاؤن, لانڈی اور لیاری میں بھی بتی گل. اذیت ناک لوڈ شیڈنگ پر شہریوں کا پا رہا ہے. کہا بجلی جاتے ہی پانی بھی غائب ہو جاتا ہے. 6 بجے جاتی ہے اور تقریباً 2.5-3 گھنٹے بعد لیٹ آتی ہے. اس کے بعد پھر تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹے بعد لیٹ آتی ہے. اس کے بعد پھر گھنٹہ 1.5 گھنٹے بعد پھر لیٹ چلی جاتی ہے. کہ الیکٹرک مافیا بے لگام ہو چکا, عوام پر رحم نہیں آتا. رکن سندھ اسمبلی رخسانہ شاہ نے شکوہ کیا. وفاقی حکومت بھی تعاون نہیں کر رہی. دل کے مریضوں کا گرمی میں برا حال ہے. عوام کی آواز بلند کرتے رہیں گے. امتیاز شیخ کا کہنا تھا توانائی کے مسئلے کا حل صرف سندھ کے پاس ہے. سندھ بجلی پیدا کرتے ہیں مگر 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. جسٹس سینئر جج جسٹس محمد شفیع صدیقی سندھ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس مقرر. صدر مملکت آصف زرداری نے تقرر کی منظوری دے دی. جسٹس محمد شفیع صدیقی جوڈیشل کمیشن کی منظوری تک بطور قائم مقام چیف جسٹس فرائض ادا کریں گے. جوڈیشل کمیشن سندھ ہائی کورٹ کا ریگولر چیف جسٹس مقرر کرنے کی منظوری دے گا. سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا انوکھا کارنامہ, ڈیفالٹر پبلشر کو کتابیں چھاپنے کا ٹینڈر دے دیا. اردو اکیڈمی سندھ پر 1 کروڑ 85 لاکھ سے زائد کے واجبات ہیں. اردو اکیڈمی 3.5 کروڑ روپے سے زائد کا ٹینڈر لینے میں کامیاب. عدالتی حکم پر اردو اکیڈمی واجبات کی پہلی قسط ادا کر چکی. سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد کی عمارت خستحال, دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار. عملہ خوف کے سائے میں ڈیوٹی کرنے پر مجبور. مریض بھی چکرا گئے. عمارت کی فوری مرمت کا مطالبہ کر دیا. اسپتالوں کو جدید سہولیات سے آراستہ کرنے کے عملی اقدامات. میئر کراچی نے گزری میٹرنٹی ہوم میں ڈینٹل یونٹ اور نرسری کا افتتاح کیا. خود کو محسن کراچی کہنے والوں نے کراچی کو کچھ نہیں دیا. بلدیہ عثمہ کی آمدنی کو 4 ارب روپے تک جانا لے کر گیا. بجٹ پر جماعت اسلامی سے تجاویز مانگی مگر نہیں دی گئی. اسپتالوں میں پانی سمیت دیگر مسائل حل کرنے کا اعلان. نالوں کی صفائی کرنے اور بہتری لانے کا عزم دہرایا. وہاں پر ڈاگ بائٹ کلینکس بھی ہم اسٹیبلش کریں تاکہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ان کو فوری طور پر وہ جو ARV ویکسین ہے وہ دی جا سکے. تو انشاءاللہ وہ آرڈر پلیس کر دیا ہے. پانی بالکل جینوئن ریکوائرمنٹ ہے. اگر اس کی نیڈ ہوگی میں MS صاحبہ سے پوچھ لوں گا, اس کو میک شور کر دیا جائے گا. باقی صفائی ہوتی ہے. لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے حساب سے باتیں کرتے ہیں. انسانی خواہشات کو مطمئن کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا.
डिग्री से जान छुड़ाएं, तालीम की तरफ आएं। चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का नौजवानों को मशवरा, बोले डराने वाले डरा रहे हैं, आने वाले वक्त में दुनिया तब्दील हो जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिस्प्ले सेंटर का मुआयना भी किया। नाजिम आबाद अंडरपास का बलाई इंफ्रास्ट्रक्चर खस्ता हाली का शिकार, शहरों की जिंदगियां खतरे में। अंडरपास की मुरम्मत का मुतालबा, इश्तिहारी बोर्ड गिरने से एक शहरी जाँ बहक हो चुका है। किरायों में 150% इजाफा नामंजूर, नाजिमाबाद नंबर 2 के दुकानदारों ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। अदालत ने केएमसी को 25 जून के लिए नोटिस जारी किया, दुकानदारों को किराया अदालत में जमा कराने का हुक्म। गंदम, आटा और मैदा बरामद करने की इजाज़त दी जाए, ताजरों का वज़ीर आज़म से मुतालबा। खत भी लिख दिया। चेयरमैन पाकिस्तान सीरियल एसोसिएशन मुजम्मिल चेपल का कहना है कि मुल्क में 3.9 मिलियन टन इजाफी गंदम मौजूद है। 2.5 लाख टन आटा, मैदा और 5 लाख टन गंदम बरामद करने दी जाए। इजाफी ज़खायर बरामद न किया गया तो स्टॉक ज़ाया होने का खदशा है। होलसेल ग्रोसर से गंदम एक्सपोर्ट करने की मुखालफत कर दी। अब्दुर्रऊफ इब्राहिम कहते हैं गंदम एक्सपोर्ट हुई तो आटा 150 रुपये किलो हो जाएगा, इजाफी गंदम ना रखी तो फिर इंपोर्ट करना होगी। महमूद मौलवी बोले किसान अपनी गंदम बेच चुके हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने गंदम को ज़ख़ीरा किया हुआ है। ज़ख़ीरा अंदोज़ अपने फ़ायदे के लिए हुकूमत को गलत मशवरा दे रहे हैं। महाजर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद की MWM रहनुमाओं से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलामा बाकिर ज़ैदी का कहना था कि कराची में पानी तो आता ही नहीं, बिजली की लोड शेडिंग से भी शहरी परेशान हैं, जगह जगह सड़कें खस्ताहाल हैं, कराची को हुकूक नहीं मिल रहे। आफाक अहमद बोले इलामा साहब को बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ कॉन्फ्रेंस में दावत देने आया हूँ। ताजर बिरादरी, सियासी जमातों के रहनुमाओं और तमाम मुकातिबे फ़िक्र को दावत दी है। कोई प्लेटफॉर्म बनाने में कामयाब हो गए तो ये बड़ी कामयाबी होगी।